Jandelini versus Samini. Kung sino ang team naman nanalo, plus 100. Plus 100. O, paunahan na to, paunahan to. Hati-hati. Oh, hati-hati. O, game. Wala mo na. O, game. O, ready. One. Hoy, wala pa. 1, 2, 3, go. O, wala na. Abogado. Ano? Gorilla. Yan, tama. Bukadorilla. Next. Kami sa dibdib. 1, 2, 3. Uy, wala pa. Unang humawak ng mic, hulaan na. Kahit wala pa. O, game. 1, 2, 3. O, sige, hulaan mo. Lero la. Tama. Ba't alam yun? O, next. 2-0 na, 2-0. O, next. Kami sa dibdib. O, 1, 2, 3, go. O, ano yun? Wala na. Hindi mo alam. Pass. O, pass. Ramat. Tama ba? Tama. Game. Next. Kami sa dibdib. O, 1, 2, 3, go. Ganun talaga. O, 1, 2, 3, go. Sino yan? Hindi ko kita. Kakris, di ko alam yan. Pass, di alam. Next. 1, 2, 3. Uy! Kami sa dibdib. Okay, 1, 2, 3, go. Jandelini Raoni. Tama. Jandelini. Alto. Game. Kami sa dibdib. Ano? Kukliyaro de dinosauro. Tama ba? Oo. Yan, sige. 2, 3. Kami sa dibdib. Game. 1, 2, 3. O, sige, hulaan mo. Wala na. Tralalita. Mali. O, ikaw. Tralala. Mali. Ano? Sino? Again, kami sa dibdib. Ano? Wala. Don Pinilla. Wait lang. O, pass. Kapag di alam. Dolphinita Bananita. Yan, tama. Dolphinita, bananita. Game. Next. Ballerina Cappuccina. Yan, tama. 5-2. 5-2. Comment nyo guys kung team Sami o kung team Jandel. Ayan. Next, kami sa dibdib. Simpansini Bananini. Ano pangalan? Bananini. Yan, sige, tama yun. 5-3. Okay, next. Tralala. Yan, tama. 5-4. Hello, habol. Game, next. Kami sa dibdib. Game, 1, 2, 3, go. Hoy, sino na una? Si Earl. Ano? Silver Monkey. Yan, Silver Monkey. Hoy, walang ganun. Isa, sa likod. Game, next. 5-4 lang, 5-4. Red Fox. Tama, Red Fox. 6-4. Game. Raccoon. Yan, Rako, tama. Ano na score? 4-7. Kami sa dibdib. Wala. Sigel. Mali. Game, next. Ano? Ganon nga yun eh. Ganon ang ano dun eh. Puti pa naman ako. Yun na nga eh. Ba't nyo kukunin? Promise, puti pa. Ba't nyo kukunin? Kuputi pa. Wala, next na kayo. Ramat. Next. Kami sa dibdib. 7-4. Kami sa dibdib. Agarin nila palini. Ano? Tama ba? Kami sa dibdib, uy. Sino? Espanya. Sabi ni Arky. Espanya Snara. Ano? Espanya Snara. Umali. Espasyonya Senyora. Ano? Espasyonya Senyora. Sige, tama. Okay, mawa. Next. Trulimelo, Trulicina. Ano? Trulimelo, Trulicina. Tama ba? Tama, 10-4. 10-4. Next. Ano? Anong sagot? Pipi Kiwi. 11-4. Next. Kami sa dibdib. Cornivorous. Ano? Wait na. Huwag maingay. Cornivorous. Ano spell mo? Ano? C-O-R-N-I-V-O-R-O-U-S.
Mali lang pronunciation pero carnivorous yun. Okay, tama. Next. Kami sa dibdib. Kami sa dibdib. 1, 2, 3, go. Wala pa. Ano na mo? Jab, sour. Ikaw. Ano, Mr. Carrot? Mr. Caro, tama. Bente. Next. 1, 2, 3, go. Wala pa. Ano, wala. Last warning. Next. Uy, wala pa. Game. Ito na. 1, 2, 3, go. Wala pa. Meron. Alam ko na. Chumbino Mali. versus brain rot. Mali. Next. Ano lang yan, grow a garden lang. Kami sa dibdib. 1, 2, 3, go. Wala pa. Uy. Meron na, hinagawa agad eh. Ano pa? Pre-digos. Mali. Still brain rot. Yeah, still a brain na, tama. 13-5. 13-5. Team Sammy. Panalo kayo 100, Team Sammy. Team Sammy, bonus yan.